प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम ओडिया नाटक रक्तमाटी संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा जहाँकि +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि कालीचरण पट्टनायक केबे एवं केउठी जन्म ग्रहण करथिले। तो रक्तमाटी नाटकर नाट्यकार हेउछंती कालीचरण पट्टनायक। तो से 1897 मसीहा डिसेम्बर मास 23 तारिख रे बड़म्बा ठारे जन्म ग्रहण करथिले। कालीचरणଙ୍କ पिता एवं पितामहଙ୍କ नाम उल्लेख कर। कालीचरणଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम दुर्गाचरण पट्टनायक एवं पितामहଙ୍କ नाम निमाई चरण पट्टनायक। कालीचरण पट्टनायक केउं जुगर नाट्यकार थिले। कालीचरण पट्टनायक ओडिया भाषा साहित्यर सबुज जुगर श्रेष्ठ नाट्यकार थिले। कालीचरणଙ୍କ द्वारा रचित आत्मजीवनी पुस्तकर नाम कौन। तो कालीचरण पट्टनायक द्वारा रचित आत्मजीवनी पुस्तक नाम हेउछि कुंभार चक। नाट्यकार कालीचरणଙ୍କର प्रथम नाटकर नाम कौन और केबे प्रकाशित होइथिला। नाट्यकार कालीचरणଙ୍କର प्रथम नाटकर नाम ध्रुव और 1918 मसीह यह प्रकाशित होइथिला। कविचंद्र कालीचरणଙ୍କ नाटकर मुख्य स्वर कौन थिला। कविचंद्र कालीचरणଙ୍କ नाटकर मुख्य स्वर थिला मनीषर वास्तव समस्या को उपस्थापन करिबा। नाट्यकार केबे गीतिनाट्य दल गढ़ी अभिनय करथिले। नाट्यकार 1923 मसीह गीतिनाट्य दल गढ़ी अभिनय करथिले। कालीचरण केबे व्यवसाय सूत्र रे केउं दल केते वर्ष पई गढ़िथिले। कालीचरण पट्टनायक 1925 मसीह व्यवसाय सूत्र रे रास दल गढ़ी दीर्घ 14 वर्ष ओडिसी संगीतर प्रचार और प्रसार करथिले। नाट्यकार केबे और काहा द्वारा कविचंद्र उपाधि पाइथिले। नाट्यकार 1926 बा 27 तारिख रे सुनिया पर्व दिन गजपति महाराजा श्री श्री रामचंद्र देवଙ୍କ द्वारा कविचंद्र उपाधि रे सम्मानित होइथिले। नाट्यकार कालीचरण को केबे नाट्याचार्य उपाधि रे भूषित करा जाइथिला। उत्कल साहित्य समाज 7/4/1944 मसीह कालीचरण पट्टनायक को नाट्याचार्य उपाधि रे भूषित करथिले। नाट्यकार केबे और केउं विश्वविद्यालय रु सम्मान सूचक डी.लिट उपाधि पाइथिले। संबलपुर विश्वविद्यालय रु 12/4/1975 मसीह कालीचरण पट्टनायक सम्मान सूचक डी.लिट उपाधि पाइथिले। कालीचरण पट्टनायक केउं राष्ट्रपति ठारू केउं कार्य लगी सम्मानित होइथिले। कालीचरण पट्टनायक 1972 मसीह भारतर राष्ट्रपति श्रीयुक्त राधाकृष्ण ठारू नारी चलचित्रर श्रेष्ठ निर्देशना पाई प्रशंसा फलक पाइथिले। उपराष्ट्रपति V.V. गिरी ठारू केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी फेलोशिप मध्य पाइथिले। कालीचरण केबे केंद्र सरकार ठारू पद्मश्री पुरस्कार प्रत्याख्यान करथिले। 1974 मसीह कालीचरण पट्टनायक केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करा जाउथिबा पद्मश्री उपाधि को प्रत्याख्यान करथिले।
କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କାଳୀଚରଣ ସଂଳାପ କାହାଣୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ? 1947 ମସିହାରେ ଲଳିତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଳାପ କାହାଣୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଓ ତା'ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କାଳୀଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରେକର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସୁରଲେଖା। ଏହା 1951 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜୟଦେବ କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ ଥିଲା? 1943 ମସିହାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଜୟଦେବ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ନାଟକ। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାଳୀଚରଣଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ପୁରୀରେ କାଳୀଚରଣ ରାଜଦରବାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପୁରୀବାସୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏହା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା 1939 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ କେଉଁ ନାଟକ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ନାଟକ ପ୍ରଥମେ 1942 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ନାଟ୍ୟକାର କାଳୀଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ ନାଟକ ଏକାଦିକ୍ରମେ 108 ରାତି ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ନାଟ୍ୟକାର କାଳୀଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାତ ନାଟକ ଏକାଦିକ୍ରମେ 108 ରାତି ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। କାଳୀଚରଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ମୂଳକ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? କାଳୀଚରଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ମୂଳକ ନାଟକର ନାମ ସାରଳା ଦାସ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 24/7/1978ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 4ଗୋଟି ସାମାଜିକ ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 4ଗୋଟି ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଉଛି ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ, ଭାତ, ଫଟାଭୂଇଁ ଓ ଚୁମ୍ବନ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ନାଟକ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 3ଗୋଟି ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 3ଗୋଟି ଐତିହାସିକ ନାଟକ ହେଉଛି ଅଭିଯାନ, ରକ୍ତମନ୍ଦାର ଓ ମାଳତୀ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2ଗୋଟି ପୌରାଣିକ ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2ଗୋଟି ପୌରାଣିକ ନାଟକର ନାମ ହେଲା ଚକ୍ରୀ ଓ ଦଶଭୁଜା। କେଉଁ 3ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ରଚିତ ଅଟେ? ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜୟଦେବ ଓ ସାରଳା ଦାସ ଏହି 3ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ରଚିତ। କେଉଁ 2ଟି ନାଟକ କାଳୀଚରଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭାତ ଓ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକ କାଳୀଚରଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ନାୟକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ନାୟକଙ୍କ ନାମ ବିଜୟ। ସେ କବି ଓ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜନମୁଖ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଜନମୁଖ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ ଛବିଲାଲ। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ କେତେଜଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ
चारि जण नारी चरित्र स्थान पाइछन्ति। सेमानंकर नाम हेउछि लता, लतार बोऊ आशा और कुलीर स्त्री। तो लता काहार झियो? लता हेउछि राम प्रधानर झियो। निरंजन काहाकू विवाह करिथिले? निरंजन अलेखर झियो आशा को विवाह करिथिले। आमे जीवाकू चाहूँ एकथा किए काहाकू कहिछि? आमे जीवाकू चाहूँ एकथा विजय श्याम बाबूंकू कहिछि। रक्तमाटी नाटकर सर्वहरा श्रेणीर प्रतिनिधि किए? रक्तमाटी नाटकरे सर्वहरा श्रेणीर प्रतिनिधि हेउछन्ति राम प्रधान। रक्तमाटी नाटकर डाक्तरंक पूरा नाम कौन? रक्तमाटी नाटकर डाक्तरंक पूरा नाम विष डाक्तर। से जहाकू चिकित्सा करती से आरोग्य हुए नहीं। रक्तमाटी नाटकटी केतोटी अंकरे लिखित? रक्तमाटी नाटकटी 5टी अंकरे लिखित। कालीचरणଙ୍କ द्वारा रचित नृत्य नाटिकार नाम उल्लेख कर। कालीचरण पट्टनायकଙ୍କ द्वारा रचित नृत्य नाटिका हेउछि साखी गोपाल, मानिनी, गीत गोविंद, पंचपुष्प, माणिकी, देहीपद पल्लव मुदारम और चंद्रिका। कालीचरणଙ୍କ द्वारा रचित व्यंग कवितार नाम उल्लेख कर। तो व्यंग कविता हेउछि हालफेसन और चरण चुटियाढम। कविंकर गल्प संचयनर नाम उल्लेख कर। कविंकर गल्प संचयनर नाम हेला वन फूल। कालीचरणଙ୍କ द्वारा रचित शिशु साहित्यर नाम दर्शाओ। कालीचरण पट्टनायकଙ୍କ द्वारा रचित शिशु साहित्यर नाम हेला बौलबेणी, बायाधनटी, प्रथम पाठ, शिशु साहित्य, शिशु खेला गीत, पिलांक कर्म संगीत, ठकर बापा, नेपोलियन, केतोटी कथा, आम साहित्य और बालबोधक। कालीचरण लेखिथिबा क्षुद्र उपन्यासर नाम दर्शाओ। कालीचरण लेखिथिबा क्षुद्र उपन्यासर नाम कनक कमला अटे। तो यह थिला आजी रक्तमाटी कालीचरण पट्टनायकଙ୍କ संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि यह आपणक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लगी लाइक करने को आद भूलें एवं सांग मानक शेयर करदे जहाँफल से माने मध्य उपकृत हो पारिबे। तो परवर्ती समय आम यार दीर्घ प्रश्नोत्तर संपर्क में आलोचना करिबा। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु, खुशी रुहंतु। धन्यवाद।